हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल ओडिशा। आज आपण मानक मु मनुष्यर गोटे जरूरी शक्ति, गोटे भल शक्ति सेटा होची भाबिबार शक्ति बा इमेजिनेशन पावर विषय रे कहिबी। मनुष्य पशु मानक ठारू केवल एही शक्ति रे ही अलगा होता है। पशु मानक पाखरे केवल खाइबा पीबा सोइबा एवं वंश वृद्धि करबा परी शक्ति थाए, किंतु मनुष्य पाखरे गोटे अधिक शक्ति थाए, सेटा होची भाबिबार शक्ति। मनुष्य बहुत कथा भाबिबारे बुझिबारे मानसिक शक्ति तार थाए, सेही शक्ति पशु मानक पाखरे न थाए। पशु माने तेणु जेमती थिले पुराना जुगरे एबे मध्य सेमती अछंती। मनुष्य किंतु निज पई घर तयारी करची, निजे आकाश रे उड़ीची, निजे पानी तळे समुद्र रे पसी गभीर समुद्र रे ताकू सेथिरु केते प्रकार रत्न मणि मुक्ता सेगुड़ा संग्रह करिछि। समुद्र तळे केमिति कौन गछ पत्र जीव जंतु अछंती सेगुडी को मध्य देखिछि एवं सेमानक उपरे अनुसंधान करि पारछि। किंतु पशु माने सेही परी आज पर्यंत केवल खाइबा पीबा सोइबा एवं वंश वृद्धि करबा सेती कार्य रे ही सेमाने सीमित अछंती। तेणु मनुष्य तार जदि रचनात्मक शक्ति बा चिंता करिवार शक्ति बा भाबिबार शक्ति को जदि ठीक भावरे बा सृजनशील दिगरे व्यवहार करे, ताहले से आकाश रे उड़ीबा परी समुद्र भितरे पशिबा परी एवं बहुत दूर सहित संपर्क करिबा परी विभिन्न जिनिस उद्भावन करि पारछि एवं आविष्कार करि पारछि। तेणु मनुष्य आमे माने मध्य से सबु शक्ति को साधारण लोक माने से सबु शक्ति को निज चरित्र रे धारण करिबा दरकार, निजर चिंता करिवार शक्ति को उन्नत करिबा दरकार, निजर भाबिबार शक्ति को उन्नत करिबा दरकार। भाबिबा दरकार केमिति तांकर स्वास्थ्य हबो, केमिति तांकर परिवार हबो, केमिति समाज रे समस्ते सुंदर भावरे श्रद्धा स्नेहर सहित चलिबे, केमिति समस्तंकर आर्थिक स्थिति सुंदर हेबो, केमिति रोजगार समस्ते पाई परिबे, केमिति कोनोसी प्राकृतिक विपर्यय न आसीबो, केमिति से माने प्रकृतिर सुरक्षा करिवे, केमिति प्रकृति सहित गोटे तालमेल रखिकी चलिवे, एसबु मनुष्य चिंता करिबा दरकार। सब मनुष्य चिंता करिवो जदि ताहाले से आहुरी उन्नत एवं सुंदर जीवन तैयारी करि परिबो। तेणु आपण माने समस्ते चिंता करिबा दरकार जे प्रत्येक लोक तार स्वास्थ्य केमती होबा दरकार, ताहा चिंता कले से तार स्वास्थ्य गोटे सुंदर रूप निजर तैयारी करि परिबो एवं ताकू पाइबा पई जहा दरकार ता कौन खाइबा दरकार, कौन केमती एक्सरसाइज करिबा दरकार, निजर जीवनचर्या केमती करिबा दरकार, सेगुडी को से चिंता करी बा कौनसी एक्सपर्ट पाखरु जाई शिक्षा नहीं निजर स्वास्थ्य को भल करि परिबो। जदि जने भाबिबो तार शिक्षा केमिति होबा दरकार, से को पोजीशन को जिबा को चाहूची, कौन होबा को चाहूची, ताहा जदि प्रथमे स्थिर करिबो ताहले से ठीक भावरे पाठ पढ़िबो, ठीक भावरे निजर जीवनचर्या रखिबो एवं निजकू निजर लक्ष्य ठारे पहुंची पारिबो। जदि जने समाज रे निजर स्थिति प्रथमे स्थिर करिबो, समस्ते मते सम्मान करंतु, समस्ते मते भल पांतु, ताहले सेति पई से लोक मानकु किछि दबा दरकार। से कौन दबो सेटा स्थिर करिबा दरकार, ता पाखरे कौन योग्यता अछि ताकू चिन्हिबा दरकार, ता पाखरे जदि गीत गाइबार योग्यता अछि, ता पाखरे जदि नाचिबार योग्यता अछि, ता पाखरे जदि किछि तैयारी करी खुआइबार योग्यता अछि, ए सब निजर योग्यता को से चिन्हिबा दरकार एवं ताकू चिन्हि ताकू लोक मानक सेवारे व्यवहार करिबा दरकार। लोक मानकु जदि से किछि भी भल सेवा साहाय्य देई परिबो ताले लोक माने ताकू सम्मान करथांती एवं तार सेवा बा साहाय्य बदल रे ताकू तार प्राप्य देई थांती। तेणु से अधिक उन्नति करि पारे। तेणु मनुष्य प्रथमे निजर प्रत्येक जिनिस को भाबिबा दरकार। स्वास्थ्य, निजर सामाजिक स्थिति, निजर अर्थनीति, निजर संपर्क, सबु जिनिस, निजर आध्यात्मिक स्थिति,
କିପରି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ। ସେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ, ସେ ସମାଜର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ରୂପ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ହାତ ବୋଲି କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସିଧା ସିଧି କିଛି ହେଇପାରେନି, ସେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବେ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆମକୁ ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥାଉ, ତାପରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଣିପାରୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦରକାର, ବା ଯଦି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ବା ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର, କିଛି ବି ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ମନରେ ଆଗ ଆଣିଥାଉ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ନିଜକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇଥାଉ। ଫଳରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବାର ଶକ୍ତିକୁ, ନିଜର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର ଏ କଥା ଯଦି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିପାରିବା, ନୂଆ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ନୂଆ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବା। ଫଳରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଟା କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବନି, କି ମୋତେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରିବନି, କି ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ, ମୋର ତ ଏମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ତ ଭଲ, ତାର ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷର କର୍ମରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଲାଇଫକୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଟାଉନ୍, ନିଜର ଏରିଆ, ବା ତାପରେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ନିଜର ପ୍ରଦେଶ, ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ଦେଶ, ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆମେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଭଲ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବାଏ ବାଏ।